Hi everyone, once again with me, Fitri Indonesian Steng Philippine. Kamusta kayo dyan? Apa kabar teman-teman ko yang Indonesia ini pagi-pagi? Aku lihat kendaraan tuh kayaknya kotor, jadi aku cuman bersihkan pakai air aja guys. Lalu setelah itu aku lap-lap sambil aku kasih makan peliharaan aku. Itu na guys, morning guys, yung asawa ko maglaba. So ako magbigay ng pakain sa aso. And then nakita ko yung sasakyan namin parang madumi. So nilinis ko, but tubig lang. After that, nipunas ko. Sobra-sobra init guys. Wala kasi kami bubong dun sa harap ng building namin guys pa-pray namin if mayroon kami budget paggawa na kami kasi mainitan din yung sasakyan dun and then na-fit right yung kulay. At bigla yung sabi yung asawa ko, ang dumi pa rin, hindi ako marunong daw. Piniulit niya maglinis, sana naman hindi ko nilinis. Sa swami ako guys, mobil niya makin kotor, bagus niya ako tak cuci aja, diulang lagi. Lalu aku lihat botol-botol plastik yang aku kumpulkan, kantongnya koyak aku prepare, aku bungkus-bungkus lagi supaya nanti nak dijual. Belum sempat guys, tapi udah lumayan banyak. Sayang itu kan uang juga. Itu na guys yung plastic ni collect ko guys, madami right. Nasira dun kasi sako ng bigas ginamit ko, nasira. So nilipat ko sa isang plastic. Hindi pa kami nibenta kasi ano ba yun, busy pa, may pasok pa yung asawa ko. Sayang naman pera din yun right. Sabagay magaan lang, kahit small amount pera din yun, so okay lang din yun. After that, tapos na maglaba yung asawa ko, ni sampay ko na. Super init, magsombrero ako guys, super init. Teman-teman, suami aku udah siap nyuci, aku yang jemur. Setelah itu suami aku udah pergi kerja ya teman-teman. Dia masuk kerja jam 2 sampai jam 10 malam. Tapi aku bungkus orderan itu jam 5 sore karena panas, nggak sanggup aku. Ini kira-kira jam setengah 7, tadi aku start jam 5 sore. Itu na guys, after yung asawa ko alis kanina, tututin kasi yung papasok niya guys. Makripak ako medyo 5 o'clock, ganun guys. Para hindi masyadong mainit, super init guys. After that makripak, pupunta ako sa room, init na. Nakita ko yung nilaba yung asawa ko kanina, dry na, magtutupi ko na lang. Kasi para hindi ako tamarin. Sabagay, hindi talaga ako maghintay. Tutupi agad ako if dry guys, para hindi ako lazy. Pokoknya teman-teman aku tuh baju-baju udah kering aku langsung lipat supaya aku nggak malas. Karena udah jadi kebiasaan juga ya teman-teman. Tadi pas bungkus orderan panas sekali walaupun itu udah jam 5 sore ya. Makanya aku di kamar ini pakai AC. Ini lihatlah nanti bayar listrik kami pasti mahal nih. Panasnya pokoknya ngeri lah teman-teman. Pulang aku bilang sama suami aku beliin aku burger. Kirain dia nggak baca chat aku, ternyata dia baca. Itu dia beliin aku burger. Kira-kira udah jam 11 malam guys. Bilang buti na lang nabasa yung asawa ko, sabi ko bibili na yung yum burger guys. Uwinya dalanya to. Ito around 11 PM guys. Thank you guys, like, comment, and share. God bless everyone. See you in my next vlog.